Okay, seems like we have 12 participants have joined already. Great, thank you so much for joining us back everyone. This is our 11th meeting, pertemuan yang ke-11 ya hari ini. Dan sudah ada 16 yang join. Okay, how are you everybody? Bagaimana kabarnya setelah weekend? I'm a little bad. I'm good. I'm not fine because this is flu. Oh, I see. So sis Chandarasmi, you're from Jakarta, right? Yes, right. I'm very sad. Oh, I see. So how's the condition in Jakarta right now? Pardon? How's the condition in Jakarta right now? Still rainy, heavy. So I'm nervous. Flood is coming again. Wow, okay. Masih hujan deras ya. So, how long the rain has been running there? Seberapa lama sudah hujannya? Today or yesterday? So, starting yesterday until now, sampai sekarang? Today start from 2 p.m. until now. Oh, wow. Yesterday start from morning and then flood is coming in the afternoon. Okay, okay. Wow, so sorry to hear that. And which Jakarta are you? Dari Jakarta mana? I am Ciledug, Tangerang. Oh, Tangerang. Oh, Tangerang kena juga ya berarti ya? Yes. Near Alam Sutra. Oke, oke. Oh, sorry. Ada yang let me stop share screen. Okay. Alright, I hope everyone in Jakarta and the location nearby and places nearby Jakarta, I hope they're still okay. And for those maybe speaking partners member who got their houses flooded, yeah, I hope they're still fine and they can still join the class. Amen. Yeah, like Sis Chandarasmi, she's still joining the class. Okay, that's nice. And how about the others? Untuk yang lain, what did you guys do over the weekend? Selama weekend kemarin ngapain aja? Hiking 11 kilo. Wow, hiking 11 kilo non-stop, 11 kilo? Yes, sir. Wow, was it up and down, going up and going down? Apakah naik turun atau itu naiknya aja 11 kilo? Naik turun pulang pergi. So in what mountain? Di gunung mana itu, sis? Oh, bukan di Indonesia, sir. Oh ya ya ya, you're in which country right now? Di negara mana sekarang? Hong Kong. Oh ya, Hong Kong. Oke 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 oke. Wow, Menjelajahi kawasan. menjelajahi kawasan. Nggak ada oleh-oleh ya buat tutor ya? Ah, Alright. mau dikirim apa, sir? Pasirnya. Boleh boleh, lumayan buat fondasi rumah nempel-nempelin yang apa itu. Oke. So great to have you back in the class everyone. Terima kasih sudah join kelas hari ini. Oh, ada yang compete in boxing. Wow, boxing. Siswa Nisa. Oke. Oh, sebentar. Saya belum chat mungkin di grupnya. Oh, sudah. Oke. So let's begin our journey. Kita langsung saja. Untuk hari ini partisipannya 51 ya. Oke, semoga masih sampai ke 70. Let's see. Ini sudah meeting ke-11. Waktu itu meeting ke-20, paling banyak di kelas saya 32 orang. Sekarang 52 di meeting ke-11. Oke. This is our 11th meeting, pertemuan yang ke-11. Dan lagi-lagi buat teman-teman yang tertarik untuk lanjut kelas, bisa itu
cek di grup ya untuk join kelas berikutnya, baik reguler atau private atau webinar seperti ini. So let's begin. Today's lesson is about my future dream. Nah, untuk kata ini cara bacanya future. Future, bukan futur. Future. Pokoknya yang ure-ure di belakang itu kebanyakan dibaca cher. Contoh lain selain future ya. Ada puncture. Puncture itu ya aku puntur. Puntur, puncture. Oke, terus ada lecture. Lecture itu ceramah. Orang yang berceramah lecturer, dosen. Apalagi yang ure-ure. Picture. Picture, yes, picture. Semuanya dibaca cher, oke? Picture. Tapi kalau ada nama orang yang belakangnya ure, jangan dibaca cher ya. So this is only for English, khusus untuk English saja. Picture, future, puncture, and so on. Nah, untuk future maknanya itu masa depan. Future, masa depan. Dream bermakna cita-cita. Jadi kalau semuanya digabung, my future dream, cita-cita atau impian masa depan. Okay, so let's talk about this. Kita akan membahas impian masa depan. Culture, yes, juga culture. Nah, here are the topics. Ini ada beberapa topik untuk chit-chat. Yang pertama, what was your childhood dream job? Ada kata was ya. Was dengan were itu menunjukkan past tense sudah terjadi. Kalau are, am sama is itu menunjukkan sekarang. Contohnya kayak I was in Medan, but now I am in Jakarta. Dulu saya di Medan. Kenapa kok kita nangkepnya itu dulu? Karena pakai was. I was in Medan, dulu saya di Medan. But now, tapi sekarang I am, pakai I am in Jakarta, di Jakarta. Dulu nggak banjir, sekarang malah banjir. Pindah ke Jakarta malah kena banjir. Okay, so I was in Medan, but now I am in Jakarta. Okay, ini perbedaan. Jadi kalau yang dulu pakai was, nah, yang sekarang pakai am. Tergantung subjeknya. Nah, jadi what was your childhood dream job? Ini kalau dimaknain bahasa Indonesianya itu dimaknain dari belakang dulu ya ininya ya. What was your childhood dream job? Apa? Tetap di depan. Apa cita-cita pekerjaan impian, dream job, pekerjaan impian masa kecil. Jadi maknain dari sini ke sini lalu ke sini. Jadi what was your childhood dream job? Apa impian pekerjaan masa kecil Anda? Okay, what was your childhood dream job? Sebentar saya coba. Let's see. Oh, this one. Okay. Nah, jadi ada kata childhood. Childhood itu maknanya masa kecil. Lalu ada dream. Dream itu cita-cita, impian. Job, pekerjaan. Do di sini, kalau do di depan kebanyakan maknanya apakah ya? Still, masih, keep, menyimpan atau menjaga atau tetap. That dream, impian itu. Change, merubah. Good things, hal-hal positif. About, tentang. Oke. Contohnya yang pertama, what was your childhood dream job? Itu sudah ada ya, childhood, masa kecil, dream, impian, job, pekerjaan. Jadi apa pekerjaan impian masa kecilmu? Lalu yang kedua, do you still keep that dream? Apakah cita-citanya masih sama? Do you still keep that dream? Lalu if you change it, why do you do it? Do you still keep that dream? Apakah cita-citanya masih tetap itu aja?
If you change it, anggaplah sekarang dia sudah merubah cita-citanya. If you change it, kalau sudah merubah, why do you do it? Kenapa kok merubah cita-cita tersebut? Yang awalnya mungkin pengen jadi ini, berubah jadi itu. If you change it, why do you do it? Lalu selanjutnya, what are the good things about that dream? Hal baik atau hal positif apa saja tentang cita-cita tersebut? Maksudnya cita-cita yang baru ya. Kalau tetap cita-cita yang tetap itu. Hal positif apa dari cita-cita tersebut yang ditimbulkan oleh cita-cita tersebut. Nah, sampai poin di sini mungkin ada pertanyaan baik dari pertanyaan ini, kalimatnya, kosakatanya, silahkan. Boleh pakai chat, boleh pakai mikrofon, silahkan. Pertanyaan terakhir, oke. What are the good things about that dream? Hal positif, hal-hal positif apa saja tentang cita-cita tersebut? Jadi kalau cita-citanya jadi polisi, hal positif menjadi polisi apa saja? Ada lagi pertanyaan, silakan. Yes, ya, silakan. Oke. Oh, oke. Pencet mungkin ya. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ini saya kirim di grup. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, seperti biasa kita pelajari dulu kosakata yang berkaitan. Yang nantinya pertanyaan tadi itu untuk breakout room ya. Jadi hari ini ada breakout room dan saya akan coba nanti di meeting ke-14 kita akan bermain game quizzes ya. Kita coba. Nah, quizesnya tentang apa? We'll see. Kita lihat nanti. Oke, soalnya kemarin di Kahoot banyak yang terlempar ya, gagal. We'll see di game quizzes. Soalnya game quizzes jelas tidak ada batas. Oke. Di sini ada atlet, ada ambassador. Nah, di sini saya kasih garis merah ya untuk membedakan mana pengucapan yang harus ditekan, harus dinaikkan. Jadi bukan ambassador, bukan bukan di am-nya, ambassador, tapi ambassador. Oke, duta besar, ambassador, bukan ambasador, bukan juga ya. Oke, tapi ambassador. Soalnya kebiasaan orang Indonesia itu biasanya ditarik di bagian belakang. Itu kebiasaan Indonesia yang mana beda banget dengan orang Inggris. Oke, oh, petani itu farmer. Oke, petani, farmer. Anda mungkin suka nonton podcastnya siapa itu? Denny Sumargo ya. Denny Sumargo kemarin kalau nggak salah baru-baru ini kayak pakai bahasa Inggris itu, lihat cara logatnya Denny Sumargo pakai bahasa Inggris itu ada tarikan di belakang. Nah, itu ciri-ciri Indonesia biasanya. Tapi kalau Inggris jarang ya ditarik di belakang, bukan ambassador tapi ambassador, entah di tengah atau di depan. Oh yes, boleh Sis Dewi, no problem. Dokter hewan, oke, sudah dijawab. Vet, bisa disingkat vet, veterinarian atau vet. Lanjut, architect. Kalau ini naik di depan ya. Architect. Oke. Yes, tentu ada Kahoot, tapi di meeting ke-20 untuk Kahoot. Untuk sekarang di meeting ke-14 ya, di hari Kamis, kita akan main game quizzes. Kita coba. Oke, lanjut. Actor atau actress, ini pemain film, baik laki-laki atau perempuan, sudah dibahas di meeting ke-9 ya, movie. Banker, karyawan bank. Chef, koki. Nah,
Di sini ada perbedaan antara Amerika dan British. Kalau Anda sering mengatakan chef, chef itu British. Kalau Amerika kita pakainya cook, cook. Bukannya cook itu masak ya? Yes, tergantung kondisi dan situasi nantinya. Kalau di Amerika, you are the cook. You are the cook. Ada kalimat you are the cook. Ya, kamu juru masaknya. You are the cook. You are the chef. Sama saja. You are the cook, you are the chef. If you resign, you're the cook. If you resign, who's going to cook? Nah, you are the cook. Kamu itu juru masaknya. If you resign, kalau kamu berhenti, who's going to cook? Who's going to cook? Siapa lalu yang akan masak? Ini jelas beda, cook yang di atas dengan cook yang di bawah beda makna ya. Cook yang di atas itu juru masak, cook yang di bawah memasak. Oke, jadi kalau di Amerika cook, di British chef. Lanjut, polisi, police. Ini mirip-mirip dengan police ya. Tapi di sini agak ditarik, police, police. Kalau di Amerika itu ada perbedaan antara cook dengan chef. Kalau cook itu kebanyakan di dapur yang masak. Ini dari salah satu vlogger ya di Indonesia yang kerja di Amerika. Dia bilang kalau cook itu kebanyakan di dapur. Hampir bisa dipastikan 80% tugasnya di dapur. Sementara chef itu tugasnya kebanyakan itu di kantor. Itu kalau di Amerika. Jadi chef itu ibaratnya kepala koki itu chef, tapi kalau cook itu bawahannya chef yang masak. Oke. Police atau chief? Chief. Oke. Nah, untuk polisi, police, cara bacanya police mirip-mirip kayak please, please, cuman ditarik ya, police, police. Oke. Atau kalau di Amerika juga lebih sering ditemukan itu ada kata cops. Cops itu sinonim dari polisi. Cops, ada polisi. Ya, cops. And so on. Oke, lanjut ada pilot, pilot. Teacher, guru. Lecturer, dosen. Pastikan ada R-nya ya. Jangan hanya bilang lecture. Kalau lecture saja nanti apa yang disampaikan itu namanya lecture, apa yang kayak ujangan atau nasihat ya lecture. Tapi kalau orang yang memberikan ujangan tersebut lecturer. Dokter, dokter. Soldier, tentara. Bedakan dengan bahu ya, kayak apa itu sampo head and shoulder, itu shoulder. Jadi bahunya tentara. Nah, mungkin ada yang mau coba. Soldier shoulder. Silakan yang mau praktek pengucapan. Soldier shoulder. I've seen soldier shoulders. Okay. Dokter hewan vet. Ada yang mau coba? Silakan. Bro Kinan, silakan. Sorry, I'm girl. Hey, sorry sister. Yeah, Silakan. I have seen soldiers shoulder. Okay. That's quite good. I've seen soldier shoulder. Soldier shoulder. Nanti kalau seumpama masih kesusahan dengan pengucapannya, bisa di rewind back. Pokoknya sekitar menit 20. Dilihat lagi video kelasnya nanti menit ke-20-an. Soldier shoulder. Soldier shoulder. Oke. Lanjut ada dancer, penari, designer, ya designer, content creator, ini pembuat konten, editor, pengedit, boleh dibaca editor, boleh editor. Nah, sekarang ada yang ingin mencobakah membaca ini? Pengusaha, silakan bisa angkat tangan. Bro Andi Irfan, silakan. Entrepreneur.
Entrepreneur. Entrepreneur. Okay, that's good. That's good. Kalau Mem Dewi, silakan. Entrepreneur. Entrepreneur. Okay. It's a bit British, but it's good. How about Sis Cynthia? Okay. Entrepreneur. Entrepreneur. Okay, nice. How about Sis Amara? Entrepreneur. Entrepreneur. Kalau Bro Ashraf Rasha? Entrepreneur. Okay. Kalau Bro Hamdi? Entrepreneur. Okay, right. Bro Muhammad Zaki, terakhir silakan. Entrepreneur. Oke. Nah, untuk pengusaha, kalau pengucapan Amerika memang agak susah. Saya nggak tahu kalau di British ya. Silakan tanyakan ke tutor yang British. Nanti mungkin lanjut ke level 2 ketemu tutor British. Silakan bisa ditanyakan. Nah, untuk pengusaha, pengucapan di American English itu cara bacanya entrepreneur. Entrepreneur. Susah banget ya. Ya diganti saja, kalau susah diganti dengan businessman untuk cowoknya. Untuk ceweknya businesswoman gitu saja. Lebih mudah ya. Businessman, businesswoman. Daripada mengatakan entrepreneur. I want to become entrepreneur. Saya pengen jadi entrepreneur. Lanjut, engineer, ahli mesin. Sailorman, pelaut atau cukup sailor. Journalist, jurnalis. Lawyer, pengacara. Manager, musician, musisi. Artist, seniman. Nah, sekarang mungkin ada 4 orang yang ingin tes membaca. Silahkan bisa angkat tangan. Oke, Bro Arsyaf Rasha, silahkan sebelah kiri. Yang mana? Yang ini, yang saya garisi merah, tengah-tengah berarti sebelah kiri yang atlet. Yang mulai dari arsitek. Dari atlet. Nah, Atlet, ambassador, arsitek, actor, banker, chef, police, pilot, teacher, lecturer, doctor, soldier. oke, great, thank you. Saya pilih yang belum pernah ini ya. Belum pernah saya pilih sebelumnya. Sis Radisa, silahkan. Dari dancer ya, Sir. Yes, yang sebelah kanan. Sorry. Dancer, designer, content creator, editor, entrepreneur, engineer, sailorman, journalist, lawyer, manager, musician, and artist. Musician, artist. Oke, thank you. Lagi-lagi untuk pengusaha emang agak susah ya. Sis Puan yang sebelah kiri, sister, silakan. Yang atlet ya, Yes, yang atlet. athlete, ambassador, architect, actor or actress, banker, chef, police, pilot, teacher, lecturer, doctor, and soldier. Oke, great, thank you. Selanjutnya Bro Farhan yang sebelah kanan. Yeah. Dancer, designer, content creator, editor, entrepreneur, engineer, sailorman, journalist, lawyer, manager, musician, artist. Oke, yang lain, it's okay, saya akan tunjuk habis ini. Ini ada instruksi baru. I want to become a atau an. Saya ingin jadi apa? Nah, ini kita akan praktek untuk mengutarakan kita itu pengen jadi apa sih cita-cita kita. I want to become yang sekarang ya, bukan yang dulu. I want to become pengen jadi apa? Dipilih salah satu. I want to become a pilot. Kalau seumpama nggak ada di sini gimana? Boleh tanya ke saya, boleh pakai bahasa Indo, nanti saya bantu mentranslate bahasa Inggrisnya. Bolehkah pakai I want to be? I want to be boleh.
I want to be a atau an. Cuman saya mau pakai yang di atas biar terbiasa dengan I want to become. Silahkan Sis Dea Aldeska. What do you want to become? Ingin jadi apa? I want to become a content creator and then editor. Thank you. Okay. Do you want to be a TikToker or a YouTuber? Maybe, but I want because my hobbies. Because my hobbies is editor, like editor movies or maybe the video. So, like that. Thanks. Oh, that's good. That's good. Okay, you're welcome. How about Sis Umaya? What do you want to become? Okay, I want to become an entrepreneur. Entrepreneur. Okay. Entrepreneur. Pengusaha apa? Sis. Like now, Yes. dream come true actually. Yeah, Apa? dream Belum. come true. Oh, dream come true. Pengusaha Yep. apa? Yeah. Yeah. I'm as supplier. Ah, supplier. Okay, okay, okay. Wow, dream come true. Nice. Thank you. Right. How about Bro Muhammad Zaki? How about you? What do you want to become? I want to become animator. An- Animator. Oh, Sorry. jadi pembuat anime gitu ya? Iya. Okay, why? Kenapa ya? Itu Oh, kepikirannya karena ini SMK-nya saya. Jurusannya saya juga. nice. Okay, okay, okay. Good. Thanks. How about Bro Umar? What do you want to become, bro? I want to become a teacher, Oh, guru. Guru apa, bro? art teacher. Art teacher, guru seni ya? Okay. Yes, sir. Nice. And dreams become true also. Oh, dream comes true. Okay. Yeah, dream comes true. Sorry. Nice. Okay, banyak yang dreams come true ya. Saya kapan ya? Okay. How about Bro Muhammad Iqbal? I want to become an entrepreneur. Entrepreneur. Okay, nice. Thank you. How about Sis Kinan? Hello. I want to become a lecturer. Oh, lecturer. Okay. Are you now? Sekarang? No, I am now public services. Okay, okay, okay. Public services. How about Sis India? I want to become a police. Oh, police. Okay. Police officer. Nice. Thank you. How about Sis Evin? Bro Evin? I'm a boy, sir. Okay. Yes. Go ahead. Silakan. I want to become crazy rich, maybe. Waduh, crazy rich. Okay. Crazy Amin. rich. Amin. Nice. Okay, Amin, crazy. amin, amin. Kalau saya kalau saya dapat nanti sih Pak aminin. Kalau nggak ada dapat sih I don't. Okay, I want to be a crazy rich as well. I think it's good. How about Sis terakhir, Sis Radisa, silakan. I want to become a designer because I love fashion so much, and I want to become old money. You want to become Old money, like vibes. old money? Ya, Maksudnya Oh. gitu? aduh apa ya? Jadi yang billionaire gitu. Oh, okay, billionaire. All right. From designer. Yes. Okay, okay, okay.
Alright, thank you everyone. Nah, masih ada yang bingung, silahkan bisa ditanyakan. Oh, I want to become sugar mama. Oke. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sini sebelum topik kemana-mana. Oke. What was your childhood dream job? Kembali lagi ke sini ya. Nah, untuk jawaban yang pertama, sorry, sebentar. Oke, ada jawabannya. Here. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Kalau mau basic English boleh pakai yang atas. What was your childhood dream job? My childhood dream job was, sebutkan cita-cita atau impian masa kecilnya. Atau boleh pakai yang kedua, I wanted to become. Kalau Amerika cara bacanya I wanted ya. Kalau beda dengan British, I wanted. Ini I wanted. I wanted to become, dulu saya pengen jadi apa. Lalu yang kedua, do you still keep that dream? Apakah masih sama cita-citanya seperti dulu? Do you still keep that dream? Yes, I do. Tetap sama. No, I don't. Oh, sudah berubah. Nah, kalau jawabannya no, I don't, saya sudah merubah berarti ya maknanya ya. Nah, sudah merubah cita-citanya, maka pertanyaan yang ketiga bisa diganti nanti. Why? Langsung aja why. Kenapa kok? Kalau jawabannya do you still keep that dream? Apakah cita-citanya masih sama? No, sudah berubah. Dilanjut. If you change it, why do you do it? Why do you do it? Kenapa kok merubah? Tapi kalau jawabannya yes, tetap sama berarti ya cita-citanya tetap. Contohnya pemain bola dari dulu sampai sekarang tetap pengen jadi pemain bola, maka cukup bilang why saja, it's okay. Itu sudah mewakili pertanyaan ketiga. Why? Kenapa? Okay. And pertanyaan terakhir, what are the good things about that dream? Hal baik, hal positif apa saja yang ditimbulkan oleh your dream? Okay. Untuk ini boleh pakai bahasa Indo, is fine. Sebetulnya pakai bahasa Indo juga untuk menjawab pertanyaan ini it's okay. Bahkan bahasa Inggrisnya cuma satu aja di depan, kayak what was your childhood dream job? My keinginan cita-cita saya ketika masih kecil pengen jadi pemain bola. Hanya pakai my saja di awal, it's okay. Yang penting berani praktek pakai bahasa Inggris walaupun dikit-dikit. Nah, silahkan kalau ada yang masih belum paham atau masih belum tahu jawabannya bisa ask me sebelum kita masuk ke breakout room. Hal positif contohnya kalau polisi itu menangkap maling. Hal positifnya the good things, I can help people, saya bisa bantu orang, saya bisa menembak orang mungkin, and so on. Itu hal buruk ya. Yes. Penulis novel it's a part. Penulis maksudnya it's a part bagaimana? It's a part. Saya tidak paham it's a part-nya. Kalau penulis novel ya bisa writer atau author. Author biasanya buku ya. Okay, it's a part. Author, penulis buku, atau maybe writer, penulis saja. Alright, ada pertanyaan lain? Silakan. Aku sedang apa? Like sedang merencanakan plan. Sedang apa? What are you doing? Aku sedang apa? What am I doing? What am I doing?
Like aku sedang merencanakan I am planning something. Ballerina, yes, bisa ballerina, tukang balet ya, yes. Nah, untuk pertanyaannya saya share di meeting chat dan di grup ya. Silahkan di copy dulu lalu di paste di breakout room. Oke. Cara jawabnya this one. Penulis bisa writer. It's okay. Oke, changed. Hanya ditambahkan deh di belakang. Ada letupan. Oke, wait a second. Nah, langsung saja kita breakout room everybody. Let's go. Silahkan, you may join the room. Dan kemungkinan nanti salah satu ruangan saya akan join ya. Silahkan everyone, bisa join breakout room-nya. Oke, saya izin join breakout room ya.
Okay. Anyone wants to join the breakout room? Ada yang masih mau ikut breakout room? Silahkan. Hello.
Oh, I see, Bro Umar, Bro Arshaf, Arasha, Bro Friendly have come back here. How's the breakout room, everybody? Bagaimana breakout roomnya? Was it good? Oh, nge-lag. Oke. Breakout roomnya nge-lag ya? Kalau yang lain bagaimana breakout roomnya? Waduh, waktunya udah habis. So fast. Fun. Okay. Let's just wait for the others. In 20 seconds. Waduh, dapat IG. Oke. Dapat IG, guys. Lumayan, dapat 1 follower ya. Canggung, oke, Canggung. Jadi krik-krik gitu ya nanti breakout roomnya. Canggung itu bukannya di Bali ya? Canggung. Canggu di Prank. Canggu. Only Besar. kidding. I don't understand. Canggu, bro. Canggu Bali. Okay, I don't I know. guess Bro Imad really jarang ke Bali ya. Nah, Yes. You can search Google, bro. Langsung saya cari. Canggung. Well, I Yeah, guess that's all. beautiful place. I think that's all, everyone, for our today's lesson. Time's up, and I have another class to teach. Thank you so much, and see you tomorrow. Bye-bye. Good See night. you, bye-bye. Bye. Thank you, Thank you, Bro. sir. See you, Thank you. bro. Next you Thank tomorrow. you, everyone. See you tomorrow. Good night.